Good evening diri sa akong YouTube channel. For today's video, nang hinglo day ko diri sa office kada room. Tracy ka room ni akong ginahingluan guys. Unya pagka kinahanglan ako nga mahuman ni karon sa orasa nagsugod ko alas city, mahuman ko ani alas 9 tama-tama pod nga pagkahuman na po na ako anig hinglo ang abog manggod ani guys kanang kinahanglan gyud na matropuhan ang mga table, i-arrange lang ng ilahang mga table diha kay pero kanang mga personal diha nila di ko maghilabot diha sa ilang personal no. Sorry. Ang kinahanglan na ako dire kanang manghinglo ko mga abog, mga lawa-lawa no. Kinahanglan magina kay kanang mosulod gud sila nga humot ang opisina nya. Dita dili kung unsa ang moreklamo baya na sila sa management, ang management namo diha babae madlok baya ko kanang kasab-an ko no. Kinahanglan man dyan ako nga maglikay jud po ko sa maong kasaba mo nang kuan jud ko kaayo sa office. Ang kinahanglan jud hinglo unya ang di walay abog. Kinahanglan man jud nga manghinglo jud kay pagkalunis ana Lunes sa buntag alas 8 ang igo-igo pod ko mangumpra ko mga karne sa bangkiruhan. Pagkahuman balik na ko ani di na kaay ko halos hago, makarelax pa ko. Ang mga basura kinahanglan nga magawas na siya kay pagka Friday ani nagipanggawas naman ako ni ang ubang basura pero naaman jud na matilok nga kanang pagka Sabado na-room nako nga wala nayabo ang basura. O sa pagkaluni sa Domingo muna akong tiglabay gyud kay pagka Martes ana ting basura na manggod na magkuha diri sa truck diri nga side. Kinahanglan jud nako nga kana bitong makuha gid ng lawa-lawa kay narabay time nga among manager magkuan baya mag check kada room. Night time gyud na niya magtan-aw na siya unsay pagplaster ana unsay gubot diha sa opisina, gubot baka ng mga kalat ba nya mo na nga ako nakuan na pug ko unsay ilahang mga instruction sundon jud na nimo kay aron dili ka magdugay ta sa atong trabaho no. Kailangan man jud nato nga magtiyaga ta sa mong trabaho kay talagsara ni nga trabaho bisantud og kani nga trabaho gamay rag sweldo at least naa kay mapaabot no sa maong mga trabaho ug talagsara pod ko makoreksyonan magpa-correction jud ta oy kay di pa ta pwede nga di ta magpa-correction no.